Orasyon sa mga classmate nga sigig pangayo og papel. Unsay ikatubag? Pagpalit kamo. O may gugmaon nga mga classmate nga sigig pangayo og papel. Unta makabaton kamo og kaulaw. Unsay ikatubag? Pagpalit kamo. Ayo diri ayo didto. Unsay ikatubag? Pagpalit kamo. Sa mga classmate nga sigig pabuhi. Unsay ikatubag? Pagpalit kamo. Dili naman ta high school para mangayo pa og papel. Unsay ikatubag? Pagpalit kamo. Dili naman ta elementary aron mangayo pagpapel. Unsay ikatubag? Pagpalit kamo. Ning abot na lang ta og college pero sige ra mangyapon mo pangayo og papel. Unsay ikatubag? Pagpalit kamo. Kining mga classmate nga halos hotdon na og pangayo og papel. Unsay ikatubag? Pagpalit